Хайрле иртә, исәнмесез, доброе утро. Мы начинаем отборочный этап для Актанышского муниципального района. И начинает номинация «Конферанс». Младшая группа номер 5. Елалова Ясмина, село Актаныш. Добрый день, Ерликен, дуслар! А вы знали, что танец – это поэзия ног? Это попытка выразить свое чувство Вселенной. Проходя сквозь сердце, жизнь отражается словно в движениях, а в танце отражаемся мы. Такие веселые, счастливые и в хорошем настроении. Говорят, что один человек не составит танца из одного цветка, не сплетешь венка. А сегодня цветков у нас много. А значит, и венок получится красивый. Друзья, я хочу вас познакомить с очаровательными танцорами. Они еще новички, но это их не пугает. Они готовы снова и снова покорять сцену лучшего фестиваля. Ансамбль Диля, Актаныш, Каршалагас. Җәйге кичләр. Кеше теләгәнен сөяр айтырдыр там-там, никаны тикшерәләр шулай тырдыр там-там, никаны тикшерәләр шулай тырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Аял бит ул шулай тырдыр там-там, ал кибеттә бар бит ул шулай тырдыр там-там, ал кибеттә бар бит ул шулай тырдыр там-там. Үзен зурлап кеше хурлап айтырдыр там-там, йөрәшүләр бар бит ул шулай тырдыр там-там, йөрәшүләр бар бит ул шулай тырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Җиргә якты нур тарата һаваның йолдызлары, баскан җирдә ут чыгара Зәкәрия кызлары. Айтырдыр там-там, айтырдыр там-там, баскан җирдә ут чыгара Зәкәрия кызлары. Айтырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Акласица күлмәгәнне айтырдыр там-там, кисәм итәкләре ташул айтырдыр там-там, кисәм итәкләре ташул айтырдыр там-там. Сөйләгән кеше сөйләсен айтырдыр там-там, телләре талгач туктар шул айтырдыр там-там, телләре талгач туктар шул айтырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Внимание! Детский хореографический коллектив «Золотое яблочко», город Нижнекамск. Кованый да не подкованный.
Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 2 Арсланова Илина. Село Мари-Сух-Су. Актанышский район. Добрый день, друзья! По секрету я вам скажу. Когда я вырасту, мечтаю объездить весь мир и написать об этом толстенный роман. А еще совершить кругосветное путешествие и снять об этом кино. Увидеть другие страны, забраться на высокие горы и преодолеть бурные реки. А потом вернуться домой, чтобы понять, как же здорово, что у тебя есть дом. Такой дом в селе Мари-Суксы. Друзья, Мари-Суксы – это единственная марийская деревня в Актанышском районе, которая сохранила свой язык, обычаи и традиции. Даже есть свой ансамбль. Встречайте марийский народный ансамбль «Ши-Памаш» – танец с барабанами. Hey! Что ж ты лишь кушталташ, что ж ты лишь амуралташ, что ж ты лишь кушталташ, что ж ты чалан не надаёташ, ниге вечера ожалаш, что ж ты чалан не надаёташ, ниге вечера ожалаш. Перчатки, садаки, да макаламака. Ош перчатки, чем перчатки, садаки, да макаламака. Ош моторы, чем моторы, садачо на могилата. Ош моторы, чем моторы, садачо на могилата. Моланут шишкалтажи, моланут муралтажи, моланут шишкалтажи. Расчёнет ланом келшеден, моланут каласажи. Расчёнет ланом келшеден, моланут каласажи. Тунгаркаеш пушки лыж, тунгаркаеш пушки лыж, тунгаркаеш пушки лыж. Рызы мавертараш, чангае йодашки лыж. Рызы мавертараш, чангае йодашки лыж. Что же калина да малина, кишная кура, что же калина да малина. Таченина на пашауке, мурина да куштина. Таченина на пашауке, мурина да куштина. Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 3 Мингазова Диляра. Село Актаныш.
дуслар, мин сәхнә читендә басып торганда, дусларымның матур итеп биюләренә таң калып тордым. Алардагы дәрт, җитезлек, батырлык зур мактауга лаек. Хәзер чыгачак биючеләре бездә үзләренең җиңел хәрәкәтләре, дәртле биюләре белән сезне таң калдырачак. Бию белгәнгә бер такта җитә, бию белмәгәнгә 100 тактада әз дип юкка әйтмиләр. Һәр милләт кешесе өчен иң матур көй үзенең милли көе. Ләкин һәр милли көем һәр халыкның гореф-гадәте, үзенчәлекле, бай тарихлы. Әйдәгез әле биючеләрнең үзләрен чакырыйк. Дустым, чыгай зинһар. Сез бию белән күптән шөгыльләнәсезме? Әйе, Иң яраткан биюгез татар биюе, бүген нинди бию белән килдегез? татар биюе белән. Рәхмәт. Әйдә алайса карыйк. Дусларыңыз чакырып, рәхәтләнеп биеп алыгыз әле. Сәхнәдә шатлык биючеләре. Каршылык, дуслар. Серле моң.
Номинация конферанс средняя группа номер 2 Елалов Аяс. И по традиции добрый день, здравствуйте, уважаемые члены жюри, онлайн-зрители и мои коллеги по цеху, те, что в зале и те, что за кулисами. Пока я ехал на отборочный этап, меня посетила мысль, а хорошо ли мы друг друга знаем? И можно сказать, впервые за историю моего участия на фестивале я решил представить на ваш суд не заранее заготовленный текст о конкретном участнике, а порассуждать на эту тему, так сказать, поимпровизировать. Стоп, Аяс. Это может сыграть с тобой злую шутку. Заботливо предупредите вы. Не волнуйтесь. Наставление прошлых лет о том, что импровизация должна быть хорошо подготовлена, я усвоил. Поэтому должен вам признаться, рассуждать на тему «А хорошо ли мы друг друга знаем?» начал давно. Итак, начну с себя. Я из тех созвездинцев, про которых говорят, вырос на глазах. Из тех, кто пробовал себя в трио, в дуэте, сольно. Я из тех, кто неоднократно штурмовал проекты на федеральных каналах и продолжу это делать. Хотя бы потому, что наш фестиваль учит нас не опускать руки. Да, созвездинцы не сдаются, и это всем известный факт. Теперь о вас. Для вас театр – жизнь. Песня – смысл. Танец – вдохновение. Грамотная речь – услада для ушей. А талантливый ребенок – повод для гордости. Казалось бы, за эти годы мы узнали друг от друга столько. Но все же кое-что вам удается утаить от наших любопытных глаз за дверью совещательной комнаты. Это ваши волнения и переживания в моменты принятия решений. Ведь вам-то уж точно хочется, чтобы поводов для гордости на суперфинале было больше. Помните, в прошлом году я собирался в коллектив Ок Иниш. Так вот, я пошел. Другое дело, что меня не взяли. Не потому, что я плохо танцую. Что вы, нет, конечно. Просто их и так 40, а я 41-й. Мне пара не досталась. Вот я Вспомнил, что созвездинцы-то не сдаются. Ок Инишлер, а ну, покажите, как вы соскучились по фестивалю. А я, похоже, иду себе пару искать.
Октаныштан ок иниш. Так и придется же мне оказаться третьим в первом ряду справа. И появится у вас еще один повод для гордости. А если без шуток, неважно, станем мы поводом для гордости или нет, мы будем приходить на фестиваль снова и снова. Ведь нам друг от друга еще столько всего нужно узнать. Вот, например, ансамбль «Акнур» на фестивале впервые. Они еще не знают, что за одно лишь участие они уже получат диплом за подписью заместителя премьер-министра Татарстана. А если победят, то отправятся в столицу на суперфинал, где обретут много друзей. И футболочка с рюкзачком станут приятным бонусом. А спустя несколько лет успешного участия на фестивале они смогут поехать в Крым с такими же творческими ребятами со всей республики. А потом они поступят в лучшие творческие вузы и смогут танцевать в прославленных государственных ансамблях нашего Татарстана. Вот так легко я описал будущее, с которым ансамблю «Акнур» предстоит знакомиться еще много счастливых лет. И мы с вами можем помочь этому будущему осуществиться. Делая шаг на сцену, делает шаг к своему увлекательнейшему будущему ансамбль «Акнур» Октаныш. Да и я не прощаюсь, ведь я уже давно связал свою судьбу с фестивалем. Номинация «Конференц. Средняя группа». Номер 4. Зайнуллин Искандер, Ахмедянова Адиля. Искәндәр, син беләсеңме, татар халкы элек-электән биргә яраткан, өздереп гармон уйнаган. Бигрәк тә капкалы парлы биюләрне яратып биегәннәр. 12 парлы бию хакында ишеткәнең бармы? Ишеткәнем генә түгел, күргәнем дә бар. 2010 елда гимназиядә беренче тапкыр Акнур бию төркеме төзелә. Акнурда биюче егет кызлар төркемләп төрле милли биюләр өйрәнәләр. Сәхнәдә чыгыш ясаучы егет кызларыбыз милли биюләрне искитмәле башкаралар. Бары, сезнең хөрмәткә, Акнур бию ансамбле. Алкышларны жәлләмик, дуслар. Зурлар төркеме 12 пар. Күңелем хисләре. Örülengen güllerime sular sipten irkeler. Hislerimden güldün buğay, kalmadın la öpkeler. Al şeşke attı güllerin, günde sular sipkenge. Ezilir eli üzegin, min isine düşkende. Al şeşke attı güllerin, günde sular sipkenge. Ezilir eli üzegin, min isine düşkende. Güllerimnin şeşeklerin, karım her gün sıklanıp. Bәхетле мизгелләремне искә алам шатланып. Ал шешкә атты гөлләрең, көндә сулар сипкәнгә. Эзелер әле үзәгең, мин исеңә төшкәндә. Ал шешкә атты гөлләрең, көндә сулар сипкәнгә. Эзелер әле үзәгең, мин исеңә төшкәндә. Şeşkelerinin taşlarına Sibelek күз нурларын. Hislerim taşkanga туды, Күңелімдә жырларым. Ал
şişke attı güllerin Günde sular sipkenge Ezilir eli üzegin Min isine düşkende Al şişke attı güllerin Günde sular sipkenge Ezilir eli üzegin Min isine düşkende Номинация «Хореография. Младшая группа» номер 1. Студия танца «Диля», село Актаныш. Рух.
Детский хореографический коллектив «Золотое яблочко», город Нижнекамск. Мимолетные. А тутушка моя луговая, молодушка, эх да молодая. Ой, лёли, молодая, ой, лёли-утушка моя ты луговая. Где была ты, где ты побывала, что на белом свете повидала? Ой, лёли, где ты побывала? Ой, лёли, что ты повидала? А была я по лесочке, ягодки рвала я за кусточка. Ой, лёли, по лесочке, ой, лёли, ягодки рвала я за кусточка. Как пошли да парни молодые, эх да удалые. Ой, лёли, парни молодые, ой, лёли, эх да удалые. Как пошли да парни на гулячке девкам поиграть, да вдоволь погулять, на гудочке девкам поиграть. Они срезали пруточек, они срезали пруток, они сделали гудочек, они сделали гудок. Вы гудочки, эх да не гудите, рано младу, ой да не будите. Ой, лёли, не гудите, ой, меня младу на рассвете не будите. Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 2 Арсланова Илина. Как легко и красиво танцуют артисты. Кажется, умеешь петь? Выходи на сцену и пой. Любой может. Слова кое-как выучил и иди на сцену. Удивляй всех. Костюм одел и смело вперед. Но это так только кажется. А сколько мужества надо, чтобы выйти вот сюда, на сцену. Без труда не выйдешь на сцену никогда. Вот это и есть первая ступень к успеху, к славе. На сцене Марийский народный ансамбль «Ши-Помаш», танец восточных морей.
Номинация «Конферанс». Средняя группа номер 5. Сафин Данияр, Муланурова Камиля. Привет, Камила. Привет, Данияр. Вот смотри, Камила. Ты из Башкортостана? Я тоже. Ну, Ты из Уфы? Я тоже. что ты хочешь этим сказать? Что? Нравишься ты мне. Да ты что? Тебе же только 13 лет. Ну и что? Я у тебя и шоколад купил. Сам ешь, деточка, поумнеешь, подрастешь. А зря. Знаешь, кем я стану? Депутатом. Хотя не, нефтяным магнатом. Мечтать не вредно. Кстати, следующий номер как раз в тему нашего разговора. Да? И как же он называется? Син Белекей Битали. Очень смешно. Ну ладно, давай пригласим их на сцену. Хореографический коллектив «Шотлок». Дорогие мои, можно поближе, чтобы подошли, во-первых, вас там не видно. Это нормально. Пожалуйста, вот выйти еще раз, мы вам дадим возможность. Просто вы очень такая аристократичная пара хорошая. То есть красавец ведущий, красавец это. Что вы там развели? Какие там? Нельзя что в 13 лет делать. Кто? Я хочу депутаты, что-то нефтяники. Что это не имеет отношения совершенно к искусству. На сцену надо выходить только с тем, что имеет отношение к этой божественной профессии. Вот Всевышний вас создал красотой этой, и вы все мы должны делать на этом свете, чтобы этому соответствовать. Что это, вот этот сразу подарок, вы шоколадку дарите, это сразу материальное входит на сцену. Подумайте, у вас еще будет еще раз поменять. Мы просто объявите номер. Симпровизируйте что-то. Про Актаныш что-то расскажите. Мы вчера об этом рассказывали. Расскажите про Актаныш, про ваши озера потрясающие совершенно, про красоту вашу. Вы безумно красивые вот в Актаныше люди. Расскажите про красоту человеческой души вашей. Про главу расскажите. У вас сегодня глава будет на концерте, кстати. Про главу расскажите, как он много делает для развития района. Что традиции там Энгель Навабыча продолжает, великого главы, кстати. Ну, сделайте, что вы чего тут это самое? Это убирайте, потому обытовленное сознание убирайте, пожалуйста, из культуры и искусства. Ладно? Мы для этого делаем фестиваль, чтобы вы были возвышены, развивали бы душу, возвышенные эмоции. Понятно, да? Вот идите импровизационно, идите подготовьтесь, ладно? А то вы там, во-первых, вдалеке, мы вас не видим, друг с дружкой разговариваете, мы здесь ни при чем совершенно. Понимаете, да? Мы купили билеты на ваш ансамбль и на вас посмотреть, а не на ваши взаимоотношения. Понятно, да? Убирайте быть со сцены. Давайте идите, топайте, спасибо. И потом подумайте и выйдите. Просто уж такие элитные ребята, черт знает, что несете. Давайте. Номер 2. Хореографический коллектив «Шотлок». Син Белекей Битали.
Номер 3 ансамбль танца Акинеш. Сине мин яратам. Seni günne saylap aldım, seni günne min qarattırdım. Aşık buldum qarashına, aşık buldum tın alışına. Senin yılmayın gülün bir yarada, aşılanıp qaravana min yarada. Haddeme haber feriştesi kaygırtan sihirlegen seni mi yaratan? Улымдағы қызыл шешке тирелеп тұтар, ұялудан әйтер сөзін әйтмей тұрар. Күзлеріңнің қарасынан ала-алымы қарап тұрар. Күзлеріңнің қарасından ала-алымы қарап тұрар. Сенің йылмайуын күлуің мен яратам, ашуланып қарауыңны мен яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Синең йылмайуың күлүең мин яратам, ашуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Hatta merhamet feriştesi kaygırtkan sihirlegen seni mi yaratan? Номинация «Конферанс». Средняя группа номер 3 Валиева Алина, Имамов Руслан. Исәнме, мотор егет. Исемең атың ничек? Ел барда егет хур булмас, илебез сагында турга әзер, кою, курку белмәс. Руслан буламын. Нәрсә әйтер микән дип уйлаган идем. Юк, син чынлап нигә солдат киеменнән? Солдатка китәм, Алинә, солдатка. Көтәрсеңме мине? Минме? Синеме? Көлдермәле зинһар. Ник көләсең? 8дә генә укысам да менә тирә разведчик чыга мине. Алайса, мин дә әйтим әле. Булачак сәхнә йолдызы, атказанган артистка Алинә Валиева. Алай булса минем кайтканны көтмәсәң дә була. Руслан сиңа шаярга гына булсын. Алинә, син беләсеңме, ул гимназия бию ансамбле кайчан формалашкан? 2010 елда формалашып, күп еллар беренче урын яулаучы Акнур бию ансамбле. Яукырында турып, бабаларыбыз хөрмәтенә киек каз юлары. Каршы алыгыз.
Участники номинации «Хореография» завершили свое выступление. Круглый стол по номинации «Хореография» состоится прямо сейчас в оранжерее на 3-м этаже. На 3-м этаже в оранжерее прямо сейчас состоится круглый стол по номинации «Хореография». А мы продолжаем. Номинация «Вокал-соло», первая младшая группа номер 1. Мансурова Амалия. Ауыл мұңы. Ауылымның тирегі сандуғашлар орманы, güzelliği туған яқның жырға көше тұрғаны. Ауыл мұңы гармон тиіп, бабайлар жырға солған, көңілі матур күйлері бұрынғылардан қалған. Сихри күште татлы хисләр уята, гармон белән бар хыяллар кабат яшьлеккә кайта. Авыл моңы гармон тиеп, бабайлар җырга салган, күңелле матур көйләре борынгылардан калган. Нам еще раз перепевать? У нас просто батарейка закончилась. Да. Да. Можно, пожалуйста, еще раз? Яғы сандуғашлар орманы, güzelliği туған яқның жырға көше тұрғаны. Ауыл мұңы гармон тиіп, бабайлар жырға салған, көңілі матур күйлері бұрынғылардан қалған. Кеште татлы хисләр уята, гармон белән бар хыяллар кабат яшьлеккә кайта.
бабайлар жырға салған, көңілі матур күйлері бұрынғылардан қалған. Ауыл маңы гармон тиіп, бабайлар жырға салған, көңілі матур күйлері бұрынғылардан қалған. Yo'qlamayша ойлы кеште гармон тыңлый баралар. Ой арада тип қозғала көңілдердегі дауыл. Ауыл маңы гармон тиіп, бабайлар жырға салған, көңілі матур күйлері бұрынғылардан қалған. Ауыл маңы гармон тиіп, бабайлар жырға салған, көңілі матур күйлері бұрынғылардан қалған, бұрынғылардан қалған. Номер 2. Гараева Айзида. Туған як. Шешкелер жиғанда хатмедей тұрғайда, тұрғайлар жырын тыңладым. Сен туғанға таныш буынға, оларға қосылып жырладым. Қадірлі туған yok, сүйікті туған yok, уятасың жырлар күлемде. Қадірлі туған yok, сүйікті туған yok, әр уақыт ерегім түрінде. Құш ислі бұлында әсіріп ойынға, қылынлардай ойнадым. Соқланып жүрекке, рәхәттей ирекке, жырлаған көңілімні тоймадым. Қадірлі туған yok, сүйікті туған yok, оятасың жырлар көңілімде. Қадірлі туған yok, сүйікті туған yok, әр уақыт ерегім түрінде. Шешкелер жиғында хатфедей тұрғайда, тұрғайлардың жырын тыңладым. Көңілім туғанға, таныш буғанға, оларға қосылып жырладым. Қадірлі туған yok, сүйікті туған yok, оятасың жырлар көңілімде. Қадірлі туған yok, сүйікті туған yok, әр уақыт ерегім түрінде. Қадірлі туған yok, сүйікті туған yok, оятасың жырлар көңілімде. Қадірлі туған yok, сүйікті туған yok, әр уақыт ерегім түрінде. Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 3 Мингазова Диляра.
Жыр бите халыкның иң киң таралган, иң хөрмәтле иҗат җимеше. Кеше күңелендәге хисләрнең матур яңгырайышы, яктыртылышы. Жыр гомер буе кешенең юлдашы булып кала. Эче пошканда да кеше җырлап юана. Саңганда да, юксынганда да җырлый. Жыр турында шагир Фәнис Сәрули менә булай дигән. Жыр кешенең юлдашы, җырлый алу бик яхшы. Берәү җырлый эшендә, берәү җырлый төшендә, берәү күңеле тулганда, берәү эше уңганда, берәү җырлый хис белән, берәү җырлый киш белән, берәү җырлый йолдызлыкта, икенчесе сандугачта. Монысын үземнән өстәдем. Шулай кирәк. Фәнис абый ачламас әле. Җырлый белмәгән кеше бәхетсездер мөгаен. Әминә бик бәхетле, чөнки аның бөтен җирдә җырлый. Авызы, бите, күзе, һәр тамыры. Тыңлап карыйк әле. Ак танышыбызның моңлы сандугачы Әминә Зиннурова. Номинация «Вокал-соло», вторая младшая группа. Камзулла Кас. Күргәнегез бармы, сылук кызлар, кие торган таттар камзулын. Кизәгенә куя сыйдырган ул бар тарихын, илнең бар моңын. Таттар камзулын, килешәдер кызларга, камзуллы кызыл була. Үзбән кошык җырларга. Буыннардан күшәк килгән, халкымның ул асыл киеме. Билгәмәсен эләктереп куйсаң, бигрәк нечкә итәр билеңне. Таттар камзулын, килешәдер кызларга, камзуллы кыз сылу була. Үзбән кошык җырларга. Шулпалы чәч толым нарык төшкән, шушы камзул буйлап иңенә. Йортка бизәк, дуска терәк була, камзуллы кыз үзенең тиңенә. Таттар камзулын, килешәдер кызларга, камзуллы кыз сылу була. Үзбән кошык җырларга, үзбән кошык җырларга. Дорогие участники, дорогие педагоги, уважаемая административная группа за кулисами, в связи с тем, что у нас сегодня концерт, а номеров много, октаночцы привезли, мы, как и вчера, со второй младшей группы оставляем за собой право после второго куплета останавливать участника, если мы сформировали свое мнение о его таланте. Спасибо огромное за понимание. Бигзур Рахмат. Давайте, Алха. Рахмет. Номинация «Конферанс», младшая группа, номер 1, Габдрахманова Алия. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларым. Менә мин дә сезне сагынып, ерак Актаныштан килеп җиттем. Сез мине белмисез. Таныш булыйк.
Актаныш кызы Алия булам. Сез білесізме бүгін не деген? Мен де білмеймін шул. Календарны ашып қарасаң, күн сайын бір бейрем екен ол. Йылмаю, құшақлашу күні дейсің ме? Әйдәгіз біз де сінің білен біргіліп, бірер бейрем бұлап табайық. Мәселен, бүгін мұң һәм жыр күні болсан, өйнік болмасқа. Миңа қалса бұл шеп һәм қызық болашақ. Аның үшін бізге жыршылар ғына керек болашақ. Алар бізде бүгін бик көп. Сізге бар тек бір тілегім генә бар. Алқышларыңызны жәлләмшә жыршы қызыбызны сәхнәгә шақырайық. Актанышның жырға мұңға ғашиқ қызы Нәфисә Шаяхова. Шике ауылы күйі. Сыр итеп кенә әйтәм, Нәфисә йоқлаганда да жырлый икән. Рәхим ит, Нәфисә. Номер 2. Шаяхова Нафися. Подари улыбку миру. Извините, песня Шаке ауылы күйі. Ağaçları dalamay, yemli bulsa da durğan jir, tuğan jirge jit almay. Yemli bulsa da durğan jir, tuğan jirge jit almay. Sanduğaşımı simbeleki bideli. Sanduğaşımı simbeleki bideli. Sağını tugel sarğayırsan çicirlerge kiteli. Sağını tugel sarğayırsan çicirlerge kiteli. Sayraşalar tuğan ilem gıldıyıp. Sana tuğaçlar sayraşalar tuğan ilem gıldıyıp. Tuğan ilem tuğan jirnen kaderlerin bildiyip. Tuğan ilem tuğan jirnen kaderlerin bildiyip. Nefisa, big zor rahmet. Big zor rahmet. Номинация конференц «Средняя группа». Номер 3. Валиева Алина и Мамов Руслан. Руслан, Актанышыбыз бигрәк матур безнең. Дөрес, Алина, Актанышыбыз иң матур районнарның берсе бит ул. Айрыша җәйге матур кичләре, зәңгәр күкләре. Ал төскә кергән офык, каурый сыман болытлар. Шул ботлардан тезеп, төрле җәнлекләр санаулар. Кызыктырып сөйләп, йөрәкне генә түгел, тыштагы салкынлыкны да эретәсең бит. Минем эретү шүп кенә. Менә Актаныш табигать кочагында үскән. Кара күзле, бөдрә чәчле. Тимурны тыңласаң, эре генә түгел, суга әйләнер идең. Тимур хакында сокланып сөйлисең, көнләшепләр куйдым. Урынлы көнләшәсең, дустым. Сәхнәдә Тимур Фәрхетдиновны чакырабыз. Тимур Фәрхетдинов. Әйдә барыйк урманга. Көчле алкышлар, дуслар. Тимур дустым, сәхнә синеке. Номер 3. Фархаддинов Тимур. Әйдә барыйк урманга. Şoklum sayın telegraf, şoklum sayın bağana. Bizde yaşayan şırlarga kildi rahat.
koya Eyde barı kurmanğa Urman boyları bağa Urman suvu şep ağa Avulımızda bir şiber var Eyde sağlık şu bağa Bizning masuda qarbasu Tülkü tutuq bar bulsa Ayaramayıq Qoyaq Olda ömür bar bulsa Eyde qoya Eyde barı kurmanğa Urman boyları bağa Urman suvu şep ağa Avulımızda bir şiber var Eyde sağlık şu bağa Тимур, Бигзор Рахман. Бигзор Рахман. Номинация «Конференц. Младшая группа». Номер 1. Габдрахманова Алия. Сұрауымны ұнытқаншы дейіп, атлап түгел, егіріп шықтым қашыңызға. Әнек, қол шапмысыз? Рахмет. Қолларыңызына көтәріңіз әлі. Залда блогерлар бар ма? О, бик көп екенсіз. Тек, 1, 2, 3, 40, 50, 60. Демек, мен 61-шісі бландырыңды. Менің бүгінгі сағатке 549 подписчигім бар. Кімнің блогер боласы келе? Үйретем. Бұл бик тиз. Бірінші, аккаунт түзейсің. Регистрация. И вуаля, хам алға. Үйшілері ұнытыла, бір кімне ишетмейсің, көрмейсің. Но, сені бүтін кіші ишете, біле, хам көре. Қазір сәхнеге шығасы дұсқайымның аккаунты бар мекен? Болмаса ярдам етер біз. Алқышлайбыз, танышабыз. Ақтанышының мұңлы сандуғашы Маликова Ильсулу. Рахимет Ильсулу. Номер 4. Маликова Ильсулу. Шиеле. Сандуғашның балалары толған қуғанар екен. Қызларыңыз тыршып ішпей бигрек қуғанар екен. Қызларыңыз тыршып ішпей бигрек қуғанар екен. Шиелегенде, шие мотырын суқула яңғыр сибелегенде. Шиелі той тегінде бір ел етіп кетеді. Егреп тештім, суғар іштім, тешкен тауым шиелі. Қызарып қына келесің, ғымырлікке киемін. Қызарып қына келесің, ғымырлікке киемін. Шиелегенде, шие мотырын суқула яңғыр сибелегенде. Шиелі той тегінде бір ел етіп кетеді. Ильсулу, Бигзор Рахман. Бигзор Рахман. Номер 5. Насипова Илине. Тальян Гармон. Düşte gördüm, sina nasip yar buldum. Elle uzun sihirlerin, elle Talyan garmuna.
төбең бітіріліп Yüzer idim aldığında Uyalım kız karışından Saldın beni yalgınğa Uyalım kız karışından Saldın beni yalgınğa Delyan garmın yüzemin mağlarında Garmın tuğgül güye üzüm tibirenin kollarında Елена, Бегизор Ахмет. Номинация «Конференц средней группы». Номер 5. Сафин Данияр, Муланурова Камиля. Привет, Камила. Привет, Данияр. Кем ты хочешь стать в будущем, Камила? Наверное, танцором. А я хочу стать народным артистом, чтобы прославить свою республику. Это ты классно придумал, ведь в Актаныше так много талантливых певцов, танцоров и актеров. Например, Альфия Авзалова. Ну или же наша маленькая звездочка Дине Нурлыева. Татарстан. Встречайте! Номер 6. Нурлыева Дине, Татарстан. Bizning g'ozi shirimiz Shushi g'aziz shirimizning bolalari endi biz Ey malaylar, ey qizlar O'ynag'izda kulug'iz Bayramidik keligiz Gurlab tursin elimiz Ey malaylar, ey qizlar Oynağızda külügüz Bayramidik keligiz Gurlab tursin elimiz Tatarstan elimiz Bizning go'zal gulimiz Bog'chadagi gullar tusli Güzel bulsun günümüz Ey malaylar, ey kızlar Oynağızda külügüz Bayramidik keligiz Gurlab tursin elimiz Tatarstan elimiz Bizning yoqdi uyimiz Yonig'izda kiyigizda elimizni suyigiz Спасибо, Диночка. Бегизор Рахман. Номер 7. Ялалова Ясмина. Берегите мир. Солнце лучами разбудит планету И вижу я, как озаряется радужным светом Дом и земля
Мир подарил нам любовь в разноцветии и даль морей, звездных небес и лесов объятия он распахнул для людей. Берегите мир, чтобы любоваться звездами. Берегите мир и все, что в мире создано. Берегите мир, чтоб свет луны добрым был, чтобы всегда оставался цветным. Берегите мир. Может быть, где-то в огромной вселенной есть мир другой, только дороже всего, несомненно, мир наш родной. Пусть остаются прозрачными реки и небеса, а над землей звучат вовеки птичьи стаи голоса. Берегите мир, чтобы любоваться звездами. Берегите мир и все, что в мире создано. Берегите мир, чтоб свет луны добрым был, чтобы всегда оставался цветным. Ясмина, Бигзор Рахма. Номер 8. Валиева Арина. Эх, дуслар. Ариночка, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Номер 9. Гараева Айсине. Сирле Урман. Sıklanıp yürüyüm, şişmeler gügün tanılap. Egiyete giyilip girdim, tılsımda sokmak boylap. Көпмесір мұғжиза yaşи, şuşu orman yolunda. Көңілге нұр елған тула, güzel orman koynunda. Güzel orman koynunda. Yapraklarga sığınışıp, kuşlar мұңлы күй сузар. Жырны бұзмасқа деп желер, оларны урап узар. Көпмесір мұғжиза yaşи, шушы орман yolunda. Көңілге нұр елған тула, güzel orman koynunda.
Гүлинә, рахмәт. Номер 5. Номинация «Конферанс. Средняя группа». Сафин Данияр, Мулланурова Камиля. Яраттығыз, яраттығыз. Данияр, сен не сөйлейсің ол? Мәне, Йоанна сәхнәдә искитмәле җыр ишеттем. Құлағымда сүзләре қалды. Шәп жыр бу. Кем жырлайсың аны? Актаныштан бір матур қыз. Гүлинә мені. Мин дә күрдем бит аны. Яңа гына чыгып бара иде. Камилла, әйдә үзен сәхнәгә чакырыйк. Гүлинә Закирова. Яратығыз. Номер 10. Закирова Гулина, яратығыз. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк яналмай. Яналмаган йөрәк кирәк түгел, яналмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бер нигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бер нигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратулар булмай җиңел генә, күңелләрне мең кат яралый. Чыклары йолдызларның җирдәге дәвамнары. Кыска гомерле йолдызлар берәү генә таңнары. Туган якның якты таңы тагын канат кагына. Үлән саен, яфрак саен таңчыклары кабына. Мариам, бик зур рахмәт. Номер 12. Усманов Арслан. Агыйдел Сулуа. Ağıdır yağışları, sifadır bağışları. Ağıdırındır salıva yüreğim sağışları. Ağıdır yarıdıkı suları yırat gide. Yazlı gıdgan nazı gırlık günlerim seni güde. Ağıdır yarıdıkı suları yırat gide. Yazlı gıdgan nazı gırlık günlerim seni güde. Akış bulup işte yarım senetin ağa. Ağıdır yarıdıkı suları yırat gide. Yazlı bitken nazlı gülley günlerim sine güde. Ağıdır yarıdıkı suları yırat gide. Yazlı bitken nazlı gülley günlerim sine güde. Арслан, рахмәт. Номер 13. Шеймарданова Риана, село Актаныш. Яратығыз. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк яналмай. Яратмаган йөрәк кирәк түгел, яналмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамай.
жашау ярамый. Яратулар булмай жеңелдіккене, көңілләрне мен кат яралай. Бары бір яратырға керек, сағышларны таратырға керек. Яратмыйша бізге ярамай. Яратығыз ғазиз аналарны, яратығыз ғазиз балаларны. Bir nige de qaramay, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Bir nige de qaramay, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Риана, рахмет. Номер 14 Шакирова Амалия. Туган җирем. Tallar, jilde şaşın taraylar. Musulana көңіл толса, юаталар қойынар, юаталар қойынар. Туған елім өскен жерім, аяқ басқан топырағым, сиңа теңдер жоқтыр кебекей güzel туған яғым. Амалия, рахмет. 15 номер Гафурова Зухра. Шишмә. Şiltilegen doğuşları onun kulakta kola. Zırla zırla gümüş şişme kuzgala zırt yollarda. Onun temde suyu gidip olur narga kırlarda. Zırla zırla gümüş şişme kuzgala zırt yollarda. Onun temde suyu gidip olur narga kırlarda. Зухра, рахмет. Номер 16 Гилязова Айзада. Прекрасное далеко. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней серебряной росы.
жестоко, жестоко не будь, а чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, иначе слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, иначе любовь. Айзада, спасибо большое. Номера 17 не будет. Номер 18. Сабирова Айзеряк. Субылап. Айзеряк, рахмет. Номер 19. Шейхразиева Айлина. Уй жырыбыз булсын әле. Жырлар бит түгел, бізге дегеннері аз. Әйдәгіз біз язық әлі олықта қалам қағаз. Бұл жырыбыз болсын әлі жырларға берілерді. Жырдан башқа тұра алмайбыз мектепте де үйде. Бұл жырыбыз болсын әлі жырларға берілерді. Жырдан башқа тұра алмайбыз мектепте де үйде.
Айлина. Рахмет. Участники номинации «Вокал-соло» вторая младшая группа завершили свое выступление. Вокал-соло средняя группа «Девочки», но прежде конферанс средняя группа номер 1 Ахатова Зиля, Набиева Зулейха. Білесіңмі, Зиля, мен ұзақламай байы яшақмын. Әлі олигархқа күйеуге шығарға жиындың ма? Нинди ұсыл білән икәнлігі әліге білгісіз. Ләкин қай бір білгілерге қарағанда шулай туры килә. Нинди билге инде ул? Мені танымыйлар. Кеше мәктәпкә кергәндә вахтер танымады. Иң якын дустым танымыйм дип урамда янымнан гына үтеп китте. Әле хәзердә сәхнә артында син безнең катнашучы түгел дип кертми торалар. Былай булгач, син һичшиксез байырга тиешсең. Ә мине киресенчә бөтенесе дә таный. Бүген йолдызлыкка килгәндә бөтен кеше артына борылып карап калды. Ничек уйлыйсың, бу нигә икән? Бу бит халык ара танылуга. Син бит безнең матурлык буенча чемпион. Ә безнең киләсе конкурсантыбыз йолдызлык тамашачыларның күңелен яуларга өлгергән инде. Йолдызлык тамашачысын гына түгел, Шаян ТВ каналында чыгыш ясап, бөтен республикага танылды. Кем икән дип баш ватып утырмасыннар, үзен сәхнәгә чакырыйк. Сәхнәдә Рузилә Сабирова. Каршы алыгыз. Номер 1 Сагындым авылымны. Туған яғыма таба Құдірет алларын тибрәтіп Қояштан ырлар ойнатып Шалдулқынарын yorған қаға Сағындым ауылымыны Қойшан қайтырманы енді Сәлемей сүйген ярыма Әткеген көйім әлі Сәлемей туғайларыма Yarım kaldı yaraqta Şatlıqların balaşaqның Мәхәбәтім синде таптым Күңелім сиңа тарта Сағындым ауылымыны Қойшан қайтырманы енді Сәлемей сүйген ярыма Әткеген көйімәлі Сәлемей туғайларыма Рузиля, подождите. А можно вас попросить нам петь? Вот вы сейчас поете в потолок, себе, вот в бока. Давайте вы нам в глаза спойте, пожалуйста. Вот Резда Лукманна, да, вот здесь вот, да? Глаза, вот в глаза, вот публике спойте нам в глаза. Вы видите наши глаза? Да. Нет? Вижу. Ну вот, спойте, пожалуйста, нам, вот Резде Лукманне, да, а то вы как бы мы отдельно, а вы отдельно, понимаете? И вы почувствуете, как у вас сил прибавится. Вы хорошо поете просто, и у вас мы будем хорошо себя чувствовать, и вот это излучение радости будет вам передаваться. Да, давайте снова начните, пожалуйста. Нам только пойте, пожалуйста, нам в лицо, в глаза. Не в потолок, не нам, а то вы глаза закрываете, а то и ближе подойдите. Давайте снова, мотор, камера, пошли. Ближе подойдите. Нам, смотрите на нас. Смотрите на нас, пожалуйста. А может, и не надо раскачиваться. Смотрите, глаза, Резда Лукманна. В глаза смотрите, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо, Руфина. Спасибо. Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 4. Шакирова Ильзия. Нинди матур күн бүгін, бейсі келіп тұра. Бар дүнияны уятып, жырлысы келіп тұра. Уяттым мен дусларны, дусларым уйнап тұрсын, дусларым жырлап тұрсын. Оқтанышлар бұлдыра деп бүтін зал кірлеп тұрсын. Мен білем, бар кішіде нәрсе тұрында болса да қияллана. Кімдір сөйлеттің күшеті тұрында олы, кімдір ұқтышы, кімдір президент, кімдір банкир ұра қияллана. Әзәлие паның, шын кеші бұлы өсесі келе. Ол туған жерін, әттен исін, дусларын, туғанларын бейік көрата. Жырлары да нәқшыл қақта. Шақырық әлі өзін, рәғатләніп тыңмық әлі матур жырын. Ақтанышыбызның мұңлы сандуғашы Зәлия Ғилляжева. Рәхимет Зәлия апа. Туған яқмыңдары. Şəhərlər görüb, tatar jırlaran jırlab ige qoydam, ige qoydam, ige qoydam, ige qoydam. Tuğan yoqның jırlara basmaların partayıp kelgen dalının gülegesin, 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 gülegesin. Tuğan yoqның jırlara Залия, Бигзур Рахман. Бигзур Рахман. Участники номинации «Вокал-соло средняя группа девочки» завершили свое выступление. Вокал-соло средняя группа мальчики. Но прежде конферанс младшая группа номер 5. Елалова Ясмина. Мечты и вдохновение. Что может быть прекрасней? Каждый человек на свете мечтает исполнить свою мечту. Правда ведь? Об этом говорил и мой старший брат, который стоял на этой сцене ровно 10 лет назад, в год, когда я родилась. А теперь здесь стою я. О было бәхет, о было рәхәт, барысы өчен дә сиңа, обым мың рәхмәт. В нашей большой семье мы любим и поддерживаем друг друга. Ведь важно, чтобы в тебя верили. Тогда ты сможешь все на свете. Как и мой брат, который заражает меня своим вдохновением каждый день. Вам повезло. Сейчас и вы его увидите на сцене. Аяз Ялалов. Киек қаз юллары.
Жаным артулы, әйтер сүзем қалды, бір мәлән барасы, юғалды, қайларда, бүгін сен қайларда, айдан іздейм сені, қияш тайларда. Киік қаз юларым, юғарам, исемін қабатлам, танимын йылдызларны. Киік қаз юларым, юғарам, исемін қабатлам, танимын йылдызларны. Кәннен жауабыны білемін ізлейсің, көп нәрсе өзгерді, ник шуны сезмейсің. Мен башқа, сен башқа, сен язмашқа, көңілір ұқшаған, яралы атқышқа. Киік қаз юларым, юғарам, исемін қабатлам, танимын йылдызларны. Аяз, Бекзор Ахмет. Бекзор Ахмет. Номинация «Вокал-соло» старшая группа номер 1 Загердинова Гулья. Кышларга. Havalarda uçkan kuş aylarının köngülligen şaulap ödüğe. Ağır iken dostlar, seygen yarınıza havalarda uçkan kuş aylarım, selamlarım gitsin irgeme. Mehmedim güçlü, yanğan utlar tüslü, süneme sallar irten içerden. Гулия, Бекзор Ахмет. Бекзор Ахмет. Номер 2 Хусаенова Адиля. Туған ауылым минем. Туған ауылым менің, уяныңда сенің, үрлеп өтті өсмір ялларың. Қараларың хош ислі
Шунда туды тәуге жырлары, қырлары хош иісі, әр шақ яздар төслі. Шунда туды тәуге жырлары. Yalanların irke, oğlumdan gürge, sızlı batkan olsu dağlarım. Her gün sinde güne, anahtarlık düge, sayrar kuşlarımla Moğnara. Her gün sinde güne, anahtarlık düge, sayrar kuşlarımla Moğnara. Азеля, Бекзор Рахмет. Номер 3. Харисова Сюмбель. Таулар юлы. Бекзор Рахмет, а вы где учитесь? Музыкальный колледж. И какой? Аухадиева. Аухадиева, да? Спасибо. Спасибо. Номер 4. Белоусов Мансур. Рәхмәтемне килә әйтәсем. Senin oynab o'tdi sobiy shoxlarim o'rmon qirlar bo'ylab to'lqinlarday o'ynab bir qaytasim kela deb qaytasim kela yugurib laqobar Orman qirlar bo'ylab, to'lqinlarday o'ynab, bir qaytasim kela, deb qaytasim kela, yugurib laqobar shoxga. Мансур, спасибо вам огромное. Бекзор Рахмет. Спасибо. Участники номинации «Вокал-соло старшая группа» завершили свое выступление. Объявляется перерыв 10 минут.
Во время перерыва будет репетиция вокальных ансамблей.
Раз. 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 Ильсалу. Ильсалу. Раз. Итак, мы продолжаем. Вокальные ансамбли «Младшая группа» номер 1. Вокальный ансамбль, образцовый вокальный ансамбль «Тамшы». Бәхет юллары. Юлда ишсем никтер күңелем, яктыра матур уйлардан. Нинди серлер бардыр уфукта, чакыра эле койлардан. Юлга чыксам, җырлап барам, моңу яна йөрәкләрдә. Әле дус ишләрем көтә микән, көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Әле дус ишләрем көтә микән, көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Егерден юллар киң азат, егерчеге юк юлларда. Терек үлем хәрби җирдә, җирдә бәхетле булганым. Юлга чыксам, җырлап барам, моңу яна йөрәкләрдә. Әле дус ишләрем көтә микән, көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Әле дус ишләрем көтә микән, көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Юлда исән никтер күңелем, ышанычтай канатлана. Әйтерсеңләп алачагым, шакыра хыялларыма. Юлга чыксам, җырлап барам, моңу яна йөрәкләрдә. Әле дус ишләрем көтә микән, көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Әле дус ишләрем көтә микән, көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Номинация «Конферанс», средняя группа, номер 4. Зайнуллин Искандер, Ахмедянова Адиля. Исәнмесез, хәерле көн сезгә дә. Хәерле көн безгә дә. Искәндәр, исеңдәме синең тәүге тапкыр гимназияның вокал ансамбленә аяк басканың? Ул мизгелләрне онытып буламыни? Мин оялам. Әлфинә Фердинасовна тавыш куя. Синең тавышың үзгәргән чак иде. Җырламакчы идең дә, әллә каушаудан, әллә артык тырышудан
Gece davuşları bilen beldep jiberdin bi? Kül indi kül yeme. Sizdin miken şul günden bile jırga kirmey başladım bit. Siz mimeniyorsun? Şunday matur jırşı kolektiftan yuvalgaş. Şulayda күзәтеп берем, ансамбльга күп бала тартыла. Ис китмәле җырлар куела. Акнур вокал ансамбле яңарып үсеп килә. Төрле бәйгеләрдә катнашып, данлыклы урыннар яулыйлар. Бүген дә Йолдызлык 2023 ел бәйгесендә уртанчылар төркеме белән чыгыш ясарга килделәр. Көчле алкышлар белән бергә сәламлек. Акнур вокал ансамбле. Би белмәсәң, оялма. Номер 3. Номер 2. Нурчак. Тау шишмәсе. Şu yurttaşlar bir
Внимание, объявление прошедших во второй тур. Вокал-соло вторая младшая группа. Зиннурова Амина, Шаехова Нафиса, Фархудинов Тимур, Насипова Илина, Закирова Гулина. Вокал-соло средняя группа девочки. Сабирова Рузиля. Вокал-соло старшая группа. Загердинова Гулия, Харисова Сюмбель. Просьба подготовить вторые номера. Вокальный ансамбль средняя группа номер 1. Вокальный квартет Тамшы. Туган як кишләре. Senger yaşlık yıllarım Oya gitsem giresin ah Olup kaçsın yollarım Tuğan yok işleri Unutulmaz dost işleri Номинация «Конферанс». Средняя группа номер 1. Ахатова Зиля, Набиева Зулиха. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Салам тысым. Монсы нәрсә инде тагын? Бу чуваш телендә сәламләү сүзе. Беләсеңме, Зөләйха, мин кичә интернеттан укып бетердем. Безнең Татарстан Республикасында барысы 173 төрле милләт вәкиле яши икән. Охо! Залда утыручылар арасында да рус, татар, марый, чуваш, удмурт һәм башка милләтләр бар. Корали шыннан да, ни кадәр милләт үзара дус тату булып яши. Без төрле, әмма без бердәм. Без бер планетада, бер республикада яшибез. Безнең карашларыбыз, уй хыялыбыз бер. Безне дә бит синең белән уртак бер хыял берләштерә. Һәм ул хыял Йылдызлык бәйгесендә җиңүче булу. шулай шул. Йылдызлыкта катнашучыларны барыбызны да шул хыял берләштерә. Хәзер сәхнәгә чыгучыларыбыз узган ел бу хыялларын тормышка ашырганнар инде. Аның белән генә шикләнеп калмыйча, бу елда да үзләренең бәхетләрен сынап карарга булганнар. Сәхнәдә Умырзая үрнәк вокал ансамбле. Көтселәр! Каршы алыгыз! Номер 3.
Инсаф. Булат. Внимание. Инсаф. Номер 2. Вокальный ансамбль Лошыннар. Жырлап утырыйк әле. Şıltır şıltır dik şıltırıy At üstünde ıngır şakta at üstünde ıngır şak Şıltır şıltır dik şıltırıy At üstünde ıngır şakta at üstünde ıngır şak Biz jırlamay kim jırlasın Bizning samı jırlar şakta bizning samı jırlar şak Biz jırlamay kim jırlasın Bizning samı jırlar şakta bizning samı jırlar şak Meclisi biz kurgan bulsun Jırla bu diriğlerine jırla bu diriğlerine Meclisi biz kurgan bulsun Jırla bu diriğlerine jırla bu diriğlerine Ойся ты меня не бойся Я тебя не трону, ты не беспокойся Ойся ты меня не бойся Я тебя не трону, ты не беспокойся Ва-па-пара-пам, ва-па-пара-пам Ва-па-пара-пара-пам, ва-па-пара-пам Türküm türküm atlar kile Arasında bir korada arasında bir kora Türküm türküm atlar kile Arasında bir korada arasında bir kora Başın bulsa uylap kara Bu dünyada kim kaladı bu dünyada kim kaladı Başın bulsa uylap kara Bu dünyada kim kaladı bu dünyada kim kaladı Bu dünya bizden kaladı bu dünya bizden kaladı Bizning samı jırlar şakta bizning samı jırlar şak Ойся ты меня не бойся Я тебя не трону, ты не беспокойся Номер 4. Акнур. Халык жырларына тизмә. Gülsün tağdan kırığa шығып, ай урағы
sanduk açtı dayım dilin nişi gıdayım Sarı sanduk açtı dayım dilin nişi gıdayım Sanduk aşkı geçin güller üskel güremsin Sanduk aşkı geçin güller üskel güremsin Oynat oynat garmonun biyesine yigitler Oynat oynat garmonun biyesine yigitler Desegilin yigitleri barda bir güt gibitler Desegilin yigitleri barda bir güt gibitler Kungel aşağız nişik şıma basabız Kungel aşağız nişik şıma basabız Sayrat sayrat garmonun jilketsinler yaş kızlar Sayrat sayrat garmonun jilketsinler yaş kızlar Gözden kızlar nurlu yüzle itersinler yıldızlar Gözden kızlar nurlu yüzle itersinler yıldızlar Kungel aşağız nişik şıma basabız Kungel aşağız nişik şıma basabız Kungel aşağız nişik şıma basabız Участники номинации «Вокальные ансамбли» завершили свое выступление. Второй тур для номинации «Вокал-соло», вторая младшая группа, номер 1. Зиннурова Амина. Туған тілдә жырыбыз. Coşki bir kaderli Tuğan ciru bergene Tuğan tilde bizning jır Yankırasın gelgene Tuğan tilde jırımız Maturdasın biz Eyle dostlar birgeleşip Miyim jırlıyız Yaşka gülürene Dünya nurga kumele Tuğan ilim tuğan tel Yakın gaziz kungelege Tuğan telde jarabız Maturdasın biz Eyle dostlar birgeleşip Miyim jırlıyız Амина, Бекзор Рахмет, спасибо вам большое. Номер 2. Шаихова Нафиса. Подари улыбку миру. Пусть зажгутся в небе звезды, и на сцене вспыхнет свет. Пусть оставит память в сердце этот день на много лет. Лучик радости на лицах и слезы счастливый след. Этот праздник будет длиться много лет. Подари улыбку миру, звезды новые зажги. Песню радости и счастья всей планете подари. Подари улыбку миру, радугу цветных огней. Улыбнись, улыбка счастья, сердце каждого согрей. Пусть танцует вся планета, пусть идет печаль и грусть. Верю я, что мы с тобою встретимся когда-нибудь. Ты подаришь мне улыбку и помашешь мне рукой. Этот
Выпадет повторится и подружит нас с тобой. Подари улыбку миру, звезды новые зажги, песню радости и счастья всей планете подари. Нафиса, Бигзор Рахман, спасибо вам огромное. Номер 3. Фархетдинов Тимур. Туган туфрак. Şıltır şıltır okan şişmelerim, Sabı şaktan kirgen muңнарым. Şuşu izgi jirden atlap gittim, Matırlığın tuyup dünyanın. Şuşu izgi jirden atlap gittim, Matırlığın tuyup dünyanın. Arışlarım, fıdaylarım, basularım, fırlarım benim yaktı. Ümitlerim jırlanacak, jırlarım. Arışlarım, fıdaylarım, basularım, fırlarım benim yaktı. Ümitlerim jırlanacak, jırlarım. Тимур, Бигзор Рахман. Бигзор Рахман. Номер 5. Насипова Элина. Хайырлы иртә. Ekrengine don kile, ol şilterlerin urip, jilgenlerin giyirip, ilge yonga yem birip. Don belen berge, irekle ilge, yonga şarkile gürlep, hayırlı yerden dilep. Yonga şarkile gürlep, hayırlı yerden dilep. Yonga gün görkem bulsan, dert olsun ko'ngillarga. Tong shiginde yalmayıp, kul bir yonga günlerge. Еленочка, Бигзор Рахман. Бигзор Рахман. Номер 10. Закирова Гулина. Кошлар кебек. Havalarda uçkan kuşlar gibi, yarsı yarsı kanat kağınıp şul. Doğan ilimi koydum min talpınıp, Göz nurlarım sizni sağınıp. Doğan ilimi koydum min talpınıp, Göz nurlarım sizni sağınıp. Havalarda uçkan kuşlardım, kanatları jilde koyrulmuş. Yeşer idim doğan ilim sinde, yakın dostlarımdan ayrılmay. Yeşer idim doğan ilim sinde, yakın dostlarımdan ayrılmay. Gulena, Bigzor Rахман.
Номинация «Вокал-соло. Средняя группа девочки». Номер 1. Сабирова Рузеля. Жидыган Чишме. Жидыган шишмелерде жиди, улак жиди улак. Шертер шертер ага көмір сулар ага ташлар сайрый. Şulçaklarda bigrek, şulçaklarda bigrek yamansın. Kömür sular ağa, taşlar sayrı. Şulçaklarda bigrek, şulçaklarda bigrek yamansın. Рузеля, Бигзор Рахмет. Бигзор Рахмет. Вокал-соло старшая группа. Номер 1. Загердинова Гулия. Ауыл киши. Kişisini sağınıp Koytam gitken izlerden Yıllar öttedik biz güne Biraz gına uzgergen Şişmelerde gürler şayıqap Şeşimni tarayım ele Senin bilen avul kişen Bir koydu vurayım ele Şişmelerde gürler şayıqap Şeşimni tarayım ele Senin bilen avul kişen Bir koydu vurayım ele Yanlarımda sen var gebek Şişme boyuna tüşkeş Eğlenip koydur gök yeşillik Salkın suların eşkeş Şişmelerde gürler şayıqap Şeşimni tarayım ele Senin bilen avul kişen Bir koydu vurayım ele Şişmelerde gürler şayıqap Şeşimni tarayım ele Senin bilen avul kişen Bir koydu vurayım ele Гулия, Бигзор Рахмет. Спасибо большое. Номер 2. Хусаинова Адиля. Мяк шишаги. Mekşeşegi aldıran Mekşeşegi aldıran Yüreğim
күрә. Күкрәгемдә җаным ничек мин сезне шулай күрә. Bayal 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 kış, nik sayramay bal bal kış. Bayal 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 kış, nik sayramay bal bal kış. Ул kanatı kağıp sayrı minin kebek mаңлы kış. Ул kanatı kağıp sayrı minin kebek mаңлы kış. Аделян, Бекзор Рахмет. Номер 3. Харис Васюбель. Дишли. Seni üzüp söyüğümle nişek ağladım iken. Seni üzüp söyüğümle nişek ağladım iken. Yağalarından uyatıp don bulup adım iken. Yağalarından uyatıp don bulup adım iken. Elle şadlık yaşı bulup gözlerinden damımı. Elle şadlık yaşı bulup gözlerinden damımı. Sana dolaş bulup sayrım, dilleri bulup karımı. Sana dolaş bulup sayrım, dilleri bulup karımı. Бля, спасибо большое. А вы сколько вы созвездий поете? Да, Сколько лет? с 2017-го. 2014. Спасибо. Спасибо большое. Участники номинации «Вокал-соло» завершили свое выступление. Объявляется 10-минутный перерыв, после чего будут объявлены результаты прошедших во второй тур вокальных ансамблей.
Вы можете включить меня туда? Итак, во второй тур прошли вокальный ансамбль «Младшая группа», образцовый вокальный ансамбль «Тамшы», вокальный ансамбль «Средняя группа», вокальный квартет «Тамшы», вокальный ансамбль «Лашыннар», образцовый вокальный ансамбль «Умырзая». Их ждет второй тур через 5 минут. Круглый стол по номинациям «Вокал» и «Конферанс» состоится в 15:30 на 3-м этаже в оранжерее. Если вдруг место поменяется, скоро скажем. Раз. Не надо брать самим. Нишләп аласыз? Куялы урынна. Чыгып менә тегендә торыгыз. Әле башламый бит әле. Ансамбльләр беткәннән соң 15 минуттан. Раз. 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 Oh.
Крутой. Крутой. Bir balаны күрсәт. Bilasың, қайтқанда ол не ол бет өзі қайтқанда әне қорға секірген ол ғой. Мына тебе спящая красавица. О, да, спящая красавица. Не, аңа байта сегенен қалғанды. Диляра и доче Алексей. Высокат. Ой!
Это как понимать? Раз.
Анда үзләре решетме, нигә җырлыйлар галда. Син сорамаска. Юк. Син корова. Закрыто. Меня нам блин по. Син корова, амин син корова, амин наверное. Uzun turunda etmedin mi ne? Şey içmedi. Divane mi o? Realine yuva var. Ne? Ama da benim bir saat Раз, раз. Раз, 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 раз. Раз. Раз, раз, раз.
Мы продолжаем второй тур. Вокальный ансамбль «Младшая группа». Номер 1. Образцовый вокальный ансамбль «Тамшы». Жырлық жырның матурын. Жырлый гали алтыны, жырласақ та келешедір бүгін біздің ял күні. Әйе шулай шул, бүгін біздің ял күні. Әйе шулай шул, бүгін біздің ял күні. Әйе шулай шул, жырлық жырның матурын. Әйе шулай шул. Жырлый гали, іштен әсір жырығыз. Жырларға сөздер бітсе, тоқмақ айтып тұрығыз. Әйе шулай шул, тоқмақ айтып тұрығыз. Әйе шулай шул, тоқмақ айтып тұрығыз. Жырлый гали бергене, күңелде мәңге жырғана, жырда туған жиргене. Әйе шулай шул, жырда туған жиргене. Әйе шулай шул, жырда туған жиргене. Ля-ля-ля, жырлый біз табиғыз. Ля-ля-ля, күңел ашып тоймаймыз. Әйе шулай шул, жырлый біз табиғыз. Әйе шулай шул, күңел ашып тоймаймыз. 1, 2, 3, 4. Әйе шулай шул, жырлый біз табиғыз. Әйе шулай шул, күңел ашып тоймаймыз. Вокальный ансамбль «Средняя группа», номер 1, вокальный квартет «Тамшы». Мақтаулы егіт. Çıgıp jırlı uğramada. Oppu uzatның oppağına, ol şeşekni toptamaz. Elleri, ol şeşekni toptamaz. Yigitlerinin akıllısı, üzüngni moktamaz. Oy hoy yigiti bigrek şive, kılanuğun kilişe. Elleri, kılanuğun kilişe. Senin kivik matur yigit, muradına erişe. Bizning yurtda demir qopqa, qo'shiladi yog'ila. Elleri, qo'shiladi yog'ila. Oqli bo'lgan yigitlarga matur qizlar topila. Elleri,
Номер 2 вокальный ансамбль Лошыннар. Авыл малайлары. Manyaktın balaşağı, sağınmay tırmay keşi. Peki o yeni salgan, tu gerek bitizdi. Kızımız nekin bilmedik, yattığına dimedik. Kızı tavır malaylar, bir paşan sır bilmedik. Bir paşan sır bilmedik. Kızımız nekin bilmedik, yattığına dimedik. Kızı tavır malaylar, bir paşan sır bilmedik. Bir paşan sır bilmedik. Üşütmedi salkın kışlar, yazlıklar sularılar. Yılı şeyler üdeyini, avul sularında. Kızımız nekin bilmedik, yatlığına dimedik. Biz bir tavır malaylar, bir paşan sır bilmedik. Bir paşan sır bilmedik. Al kürek, dükten hazırga kirek. Al, aldırma, bir minutta tik durma. İyi, kırlarda, iyi de biz buradaytarız. Biz buldurarız, biz avul malayları. Kızımız nekin bilmedik, yatlığına dimedik. Biz bir tavır malaylar, bir paşan sır bilmedik. Bir paşan sır bilmedik. Kızımız nekin bilmedik, yatlığına dimedik. Biz bir tavır malaylar, bir paşan sır bilmedik. Bir paşan sır bilmedik. Bir paşan sır bilmedik. Номер 3. Образцовый вокальный ансамбль Умырзая. Аяз булсын күгебез. Gayde birge kuşalığız sizde. Yağmur asın bәхет жылары.
Olsun kileşeke mengi Sürenmişe bola canım şod ovazları Jırdı gayde birge kuşılığı sizde Arasın ve kuşarlara Olsun kileşeke mengi Sürenmişe bola şaşım şod ovazları Bola şaşım şod ovazları Участники из Актанышского района завершили свое выступление. Круглый стол по номинации «Конферанс» состоится в оранжерее в 15:30.